Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat taufik serta hidayahnya hingga malam hari ini, malam Jumat, kita dapat hadir di majlis kali ini dalam rangka sholawat ini. Mudah-mudahan akan bapak-bapak jamaah Iqra Jumat mendapat pahala yang dilibatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga selalu kurat kehadiran kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang insya Allah termasuk kita yang istiqomah dengan beliau, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak jamaah Iqra yang budiman, sebagaimana biasa sebelum pengajian dimulai, ya kembali kita mengingat kembali bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Kasihin selama ini, ilmu yang terdapat mudah-mudahan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, agar kita lebih istiqomah dengan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan kepada saudara kita yang malam hari ini tidak sempat hadir, mudah-mudahan beliau disehatkan, ya, panjang umur, bagi yang punya ada penyakit segera diangkat penyakitnya dari semoga Allah Subhanahu wa taala, dan dalam ada urusan mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Untuk itu bukan dari sekian, untuk selanjutnya pengajian ini dipimpin oleh Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Khalaqtani. Wa ana 'abduka. Wa ana 'abduka. Wa ana 'ala ahdika. Wa ana 'ala ahdika. Wa wa'dika. Wa wa'dika. Mastata'tu. Mastata'tu. A'udzu bika. A'udzu bika. Min syarri ma sana'tu. Min syarri ma sana'tu. Abu'u laka. Abu'u laka. Bi ni'matika alayya. Bi ni'matika alayya. Wa abu'u bi dhanbi. Wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli. Faghfirli. Fa innahu. La yaghfiru dhunuba. La yaghfiru dhunuba. Illa anta. Illa anta. Sama Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. As-salatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. As-salatu wassalamu alayka ya man arsalakallaahu rahmatan lil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا وإلينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح محمد بن عبد الله رسول الله وآله وصحبه ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وسائر العشرة المبشرين وجميع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ثم إلى ساداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وساداتنا حمزة والعباس والحسنين الشريفين ثم إلى سيدنا علي زين العابدين وجعفر الصديق وموسى القديم ومحمد الباقر وعلي رضا وسيدنا علي الأريد وعيسى بن محمد وسيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وعبيد الله بن أحمد وجديد وبصري ابن عبيد الله وسليم بن بصري. ومحمد بن علي صاحب سومعة وعلي بن محمد بن وسيدنا محمد بن علي صاحب مربوط وسيدنا علي بن علوي قسم وسيدنا أستاذ الأعظم وكه Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi wa alawi Ibni Ali Faqih wa alawi Ibni Ali Faqih wa ikhwanihi Al-Jami'i wa Ali bin Alawi Sohibi Tarki wa Sayyidina Habibi Ali bin Alawi Alawi wa Sayyidina Habibi Muhammad bin Ali Maula Tawilah Suma ila ruhi Sayyidina Fakihil Muqaddam Misani Imamil Asraf Al-Habibi Abdir Rahman bin Muhammad As-Saqaf wa Habibi Ali bin Abdillah Is-Saqaf Summa ila ruh Abdul Qadir Jailani wa Hasan Sadli wa Muhammad bin Hasan Jamal wa Hasanil Mu'alimi wa Muhammad Satilahi wa Ahmad Jamalulail wa Ahmad wa Isa summa ila ruhi sadatina Abi Bakrin Sa'ron wa Umar Makdur wa ikhwanihima wa sayyidina Ali bin Abi Bakrin wa Musa bin Abdillah wa sayyidina Abi Bakrin Abdillah ba Sumailah wa Abdir Rahman Ali wa Sabuddin bin Abdir Rahman wa usulihim wa furu'ihim summa ila ruhi Ahmad Fajahdab wa Ahmad Hafsyah wa Umar Hamdunah wa Sayyidina Sultan Mala'il Habib Abdullah bin Abi Bakr al-Idrus wa Sayyidina Abi Bakr al-Adan wa Syekh Husain ibn Abdullah al-Idrus wa Sayyidina Abdullah bin Syekh wa Syekh bin Abdullah wa Abdullah bin Alawi al-Idrus wa Abdullah bin Alawi al-Haddad
وسالم بن بصري وسلم بن عبد الله وشيخ الفخر أبي بكر بن سالم وأولاده الجميع وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح عمر بن عبد الرحمن العطاس وأحمد بن عمر بن سميد وأحمد بن زين الحبسي وحسن بن صالح البحر وإدروس بن عمر الحبسي وعبد الله بن حسين بالفقيه وعبد الله بن حسين بن طاهر الحبيب البرش وجميع سادات العلويين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. خصوصا في مجلس khususon Haji Roidin bin Sariwat, khususon Muhammad Taufik bin Hadi Suksito, khususon Sunan Derajat, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر بقول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
الفاتحة لشعب الرتب إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل
عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم
Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Nastaghfirullah rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya, nastaghfirullah rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya, nastaghfirullah rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya, nastaghfirullah rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azzam, wa radiyallahu an ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, wa ashabil akramin, wa azwajil tahirati ummahatil mu'minin, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin,
وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والبيت الطيبين الطاهرين وذريته وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه إلى روح سيدنا وحبيبنا أحمد بن عيسى وسيدنا وكيل مقدم محمد بن علي العربي وسيدنا عبد الرحمن الشقاق وجميع سادتنا علي العربي. ثم إلى روح الأشياء القدر الجلاني وشيخ الحسن الشاذلي وساداتنا الشهود أينما كانوا مشاهد أنفسهم وذريتها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبواتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لصاحب الرتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصله وفروعه أن الله يغفر لهم ويرحمهم
wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una fihim wa bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila arwahil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal a'immatir rasyidin. Thumma ila ruhi al-habib Ali bin Muhammad al-Habsyi wa walidayhi wa ikhwanihi wa auladihi wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruh khususun ahli taqurufi majlis khususon Haji Raidin bin Jariwat, khususon Muhammad Taufik bin Hadi Sucipto, khususon Sunan Derajat, khususon Sunan Gresik, khususon Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa amwati hadhil baldati minal muslimina wal muslimat anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair. Lana wali wadina wa ladina wa akbadina wa masyatih wa masatihina fid dini wa al-lutfi wal afiyah. Wa ala niyati anna Allaha yunawwiru qulubana wa qawalibana wa al huda wat tuqa wal afafi wal maut ala dinil islami wal iman
bila nih Nanti. ya. Ya. Bila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wali kulli niyatin solihatin wa ilahat rotin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa ghufrina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala ala ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Amin. Alhamdu hatta tarda. Alhamdu radita wa alhamdu ba'da ridha. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Amin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Amin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alayha wa anta Amin. wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihati mu'azzam wa sab'il masani an tuftah lana bi kulli khair. Amin. Tafaddal alaina bi kulli khair. Amin. Wa an taj'alana min ahlil khair. Amin. Wa an tu'amilana ya maulana mu'amalatika li ahlil khair. Amin. Wa an tahfadana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ashadina wa ahbabina min kulli mihnati wa bu'sin wa dair. Amin. Innaka waliyyun kulli khair wa tuqabbal bi kulli khair. Amin. Wa halal li kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya alimas sirri minna la ta'isitra anna wa afina wa fu'anna wa kullana haitsu kunna. Ya alimas sirri minna la ta'isitra anna wa afina wa fu'anna wa kullana haitsu kunna. Ya alimas sirri minna la tahiki sidra anna wa afina wa fu'anna wa kullana haitsu kunna. Jazallahu sayyidana Muhammadan anna khairan. Jazallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Jazallahu sayyidana Muhammadan anna khairan. Jazallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Jazallahu sayyidana Muhammadan anna khairan.
Jazallahu Sayyidina Muhammadan anna ma huwa ahlu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Latif lam yazal utubina fi manazal. Innaka latifu lam tazal utubina wal muslimin. Ya Latif lam yazal utubina fi manazal. Innaka latifu lam tazal utubina wal muslimin. Ya Latif lam yazal utubina fi manazal. Innaka latifu lam tazal utubina wal muslimin. Ya amanal khaifin amina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najina mimma nakhaf. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Pegang. Coba dulu. Alhamdulillah. Ada nggak? Ada nggak ya? Ada. Sarangnya di selangnya. Selangnya Kurang lagi. Ada nyatak. Itu selangnya Pak. Woi. Selangnya di gitu. Selangnya kuning gitu. Ini belum. Hah? Ada nih, buat itu nih. Hah? Ini aja. Ada ya. ada tradisi. Ini
Aduh, bes. Enggak. Itu HP di sana. Itu HP. Mau doa dulu ya, Bojan. Doa dulu. Doa. Mah, Udah, enggak apa-apa deh. nah ini. Minum dulu, minum. Tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman Amin. an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah Amin. innaka la tukhziful mi'ad. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana wasi'ta kulla sahir rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wa taba'u sabilaka wa qim adzabal jahim. Amin. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man sholiha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Amin. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Iya. Iya. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum Bi ayatin. bi ayatin min rabbikum Iya. bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini fahdi'atit tayri fanfuhu fihi fayakunu tayran biidnillahi wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidnillah. Nabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa liuhilla lakum wa liuhilla lakum minat Taurati wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurima alaikum waj'tukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. itu lagi Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma hassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Rayyana Rabbana titiknya satu. Iya. 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 Banget. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na. Ngaruh. nah bantu dia Nggak nyampe. ya benar betul benar gitu benar Anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'as-sabidin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru makarullah. Wallahu khairul makirin. Qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'u waja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum wa ahkum bainakum bima kuntum takhlifun. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladina kafaru fa
أعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Inna masala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hazzaka fihi min ba'di ma faman hazzaka fihi min ba'di ma ja'aka minal alim ma ja'aka minal minal ilmi Fakul ta'alau na'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa angkusana wa angkusakum summa nabtahim summa nabtahil panak allat laknatullahi alal kadhibin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa inna allaha alimun bil mufsidin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil
alamin. Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, pertama marilah kita sama-sama memanjatkan puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita ada di awal tahun 1440 Hijriah atau sudah ada pada tanggal 9 Muharram. Tanggal 1-nya Kamis, tanggal 9-nya nih apa ya? Kamis juga ya. Malam Jumat ya. Tanggal 10-nya Sabtu. Bulan Muharram ada yang nyebut bulan Asyura. Muharram artinya bulan yang dimuliakan Allah. Asyura itu artinya bulan Muharram yang ke-10-nya. Asyrun itu 10. Sehingga Asyura disebutnya syura. Asal kata dari Asyura. Karena memang di bulan Muharram itu yang paling banyak peristiwa terjadi ada pada tanggal 10. Insya Allah kita setelah melanjutkan pelajaran kita sedikit membahas tentang Asyura, ada yang di bulan Asyura ini. Bapak-bapak yang saya hormati, ayat yang ke-39 dari surat Al-Baqarah bunyinya wa qulna bitu wa qulna bitu minha jami'a. Wa qulna ha itu aqsal khalqi paling bawah terowongan di sini mendekati rongga. Jadi wa qulna nah bitu
minha jami Dinas. dan kami berfirman, maksudnya Allah ya, Allah berfirman, bitu turunlah ya, Adam minha dari surga ke alam dunia, diusir suruh turunlah Adam dari dunia dan dari surga ke alam dunia karena melanggar kemarin itu apa ya, Mendekati makan wakul. buah itu ya. Jami'an itu semuanya, anak turunannya juga di bumi ya, jadi nggak ada yang di surga, pokoknya Kosong. ke bumi lah. Memang Allah menciptakan Adam kan pertamanya untuk menghuni bumi, ada diangkat ke surga, iblis dan lain sebagainya. Itu kan cuma proses ya, proses dalam kehidupan untuk menjadi suatu pelajaran dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah setelah turun di bumi kan belum ada aturan, baru turun ke bumi. Nah terus selanjutnya kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudam paman tabi'a hudaya wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jika datang aturan dari Allah, siapa orangnya yang mengikuti petunjuk Allah, aturan Allah, syariat Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak harus takut dan khawatir, Allah akan memuliakannya. Jadi begitu datang syariat dari Allah itu, tidak keturunan Adam tuh semua iman dan tidak pula semua itu kafir. Ada yang mengikuti petunjuk Allah dan ada juga yang tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia, juga manusia yang dikehendaki oleh Allah. Dalam ayat lain, yahdi mayyasha, ya. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki Allah. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang kuat, yang kaya banyak. Tapi kalau Allah nggak ngasih hidayah, nggak bakal iman. Contohnya banyak. Ya. Fir'aun kan kaya raya itu, Allah nggak ngasih hidayah, ya nggak iman. Seharusnya bersyukur kepada Allah, malah melawan. Jadi tidak Allah berikan kepada orang yang kuat, yang kaya, yang pintar, tapi Allah berikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Kan'an kan anaknya Nabi Nuh ya. Allah nggak berkehendak, nggak berkenan ngasih hidayah pada Kan'an, kafir ya. Tapi Nabi Ibrahim bapaknya kafir ya. Lantaran Allah berkenan ngasih hidayah pada Nabi Ibrahim, nah, Nabi Ibrahim menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi ulul azmi ya, dan diberi gelar khalilillah, orang yang dekat dengan Allah. Padahal bapaknya seorang patih dari seorang raja bernama Namruz yang suka menjual tepekong. Tepekong itu berhala ya, ada yang dibikin dari kayu, dari batu, ada juga yang dibikin dari roti. Kalau dijual nggak laku-laku dikredit. Pangerannya dikredit, sembah juga dikredit juga gitu. Tapi Nabi Ibrahimnya anaknya itu, masya Allah. Jadi seorang nabi, rasul, dan juga ulul azmi yang 6 itu. Ada pula yang mengatakan 5 itu ulul azmi. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak tergolong orang yang pintar, tidak tergolong orang yang kaya, tidak tergolong orang yang kuat, tetapi alhamdulillah oleh Allah kita dikasih hidayah atau dikasih iman, percaya ya kepada Allah dan Rasulnya. Padahal di zaman Nabi banyak
orang yang tahu mukjizat Nabi, bentuknya Nabi, akhlaknya Nabi, tetapi Allah nggak ngasih hidayah, nggak beriman. Lah kita tahu Nabi cuma dari ustaz ya, nggak tahu Nabi seperti apa, mukjizatnya begini nih. Kata ustaz juga ya, kata kiai. Tapi kan kita nggak tahu. Nabi Muhammad ya pernah ya membelah bulan jadi dua, kan katanya tahu, enggak kan, enggak tahu. Tapi kita alhamdulillah oleh Allah dikasih iman. Karena Allah menciptakan makhluknya itu jodoh-jodoh. Ada yang iman, ada yang kafir. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Jadi azwajan, jodoh-jodoh ya. Kalau Allah menciptakan manusia satu macam saja umpamanya, baik semua Allah bisa, atau menciptakan manusia buruk semua Allah bisa, apa saja yang Allah kehendaki bisa. Tapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Memang sudah menjadi sunatullah, hidup itu adalah berjodoh-jodoh. Ada yang iman, ada yang kafir. Yang iman fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan rasa takut dan khawatir akan mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, akan masuk ke dalam surga Allah menjadi raja di atas raja, tidak bakal ada kepusing sedikit pun, tidak bakal ada penyakit sedikit pun. Jangankan penyakit darah tinggi, pilek juga nggak ada kalau masuk surga Allah, masya Allah ya. Tapi yang kedua, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat yang ke-40. Walladzina, zalnya zal gede, waladzi, jangan waladi. Ayat 39. Walladzina kafaru matobi wa umati. Walladzina kafaru wa kadzdzabu, juga dalnya dal gede, kemudian ada tasdid jadi ditekan. Wa kadzdzabu bi ayatina, bukan alif tapi fathah berdiri sama dengan alif panjang 2 harakat. Namanya matobi'i. Bi a ya, nah itu kan fathah bukan alif tapi berdiri. Nah, itu kalau berdiri itu sama dengan alif. Ulaika mad wajib mutasil ya, karena setelah hamzah ada setelah huruf mad ada hamzah dalam satu kalimat. Kalau 2 kalimat namanya mad jaiz munfasil, tetapi panjangnya sama. Bedanya kalau mad wajib mutasil 1 kalimat, kalau mad wajib mad jaiz munfasil 2 kalimat. Kalau contohnya mad jaiz musasil banyak di surat-surat pendek. Inna anzalna, mad jaiz musasil. Atau inna a'tayna, itulah mad jaiz musasil. Ulaika ashabun nar, di atas nun ada tasdid, namanya hunah musyaddad nun. Hunah adalah suara yang halus yang menyentuh ujung hidung. Ashabun hun, jadi ada getaran di ujung hidung. Namanya hunah musyaddad nun. Ashabun narihum fiha khalidun. Mad arid bisukun. Mad bacaan panjang, arid baru, sukun mati. Bacaan panjang yang mendatangkan sukun baru ya. Jadi tulisannya kholiduna, nunnya dimatikan, kholidun. Itu namanya mad arid bisukun. Tetapi kalau dibaca wasol kembali matobi lagi. Kalau nggak berhenti gitu, kholiduna terus apa kesananya? Nah, tapi kalau berhenti namanya mad arid sukun, jadi panjangnya 6 harakat. Kholiduna jadi kholidun. 6 harakat dari mana? Dari mana? Kholiduna yang 2 harakat mad tabi'i, wawu mati
yang 4 harakatnya nun. Nun itu huruf soheh namanya ya. Kalau wawu huruf mad. Andai kata dalam mad arid li sukun, maka huruf soheh itu 2 lipat dari panjangnya huruf mad. Huruf mad panjangnya 2 harakat, berarti huruf sohehnya nunnya 4 harakat, maka jumlahnya jadi 6 harakat. Kholiduna jadi kholidun. Bahkan kalau di lagam lebih 6 harakat. Mad arid li sukun boleh lebih 6 harakat. Kalau yang di lagam kadang bisa 6, 7, 8 ya. Kholidun, ya kan? Panjang sekali ya. Boleh. Tapi aslinya jangan 6 harakat. Jadi ashabun narihum fiha kholidun. Adapun waladina kafaru, adapun orang-orang yang kafir wakadzabu dan mendustakan bi ayatina dengan ayatku, ayat Allah yaitu Al-Qur'an ya. Ulaika mereka ashabunar jadi penghuni neraka, hum fiha kholidun mereka di dalam neraka kekal abadi. Naudzubillah min dzalik. Jadi jodoh-jodoh yang dapat petunjuk diselamatkan oleh Allah, masuk ke dalam surga Allah, menjadi raja di atas raja. Yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jadi penghuni neraka, bakal dibakar di api nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Kalau kita ingat ke situ ya, tuh Masya Allah dosa saya banyak kan di neraka itu enggak sembarangan ya. Sekarang jangankan neraka ya, api ini aja ya, pintunya kita nggak kuat kan ya. Jangan lama-lama lah api neraka ya, Masya Allah. Moga-moga Allah menyelamatkan kita semua. Amin. Ya, mudah-mudahan masuk ke dalam rahmat Allah. Amin. Allah, jangan sampai kita masuk ke dalam siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita sedikit menyinggung tentang kejadian di dalam bulan Muharram, di tanggal 10 itu sangat banyak kejadian. Allah menyelamatkan kepada para nabi-nabinya Allah, di antaranya Nabiullah Nuh alaihissalam selamat bisa mendarat perahunya ya, yaitu wastawat lahul judi, mendarat pada tanggal 10 Muharram ada di Bukit Judinya, itu ada pada tanggal 10. Dan semua yang tidak beriman, yang tidak ikut ke perahu Nabi Nuh ya terkerem semua. Tapi Allah menyelamatkan kepada Nuh dan orang-orang yang beriman, yaitu ada pada tanggal 10 Muharram. Berapa lamanya Nabi Nuh diterkak banjir bandang, yaitu dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, berapa bulan ya di atas air, Masya Allah, bulan-bulan. Wahya tajri fi maujin kal jibal, berlayar menabrak ombak-ombak yang besar seperti gunung, saking banyaknya air. Karena air itu timbul dari 2 sumber ya. Yang pertama, air itu wafarot tanur, memancar dari dapur rumah seorang penduduk. Jadi ini dapur rumah itu memancarkan air terus, juga ada habis-habisnya. Yang kedua, turun dari langit terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Jadi air terus sampai. Namanya juga orang tua kepada anak ya, tetap kasihan walaupun bagaimana, walaupun hati mereka. Nabi Nuh selalu memanggil-manggil, ya bunayyarkam ma'ana wala takum minal kafirin. Kan'an,
mari sini naik ke perahu, jangan bareng-bareng sama orang kafir, kata bapaknya. Dasar Allah nggak ngasih hidayah, jawabnya gimana? Katakan ya abati, wahai ayahku, sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma. Jawabnya gitu. Tenang aja Pak, saya mah kalau air makin tinggi saya lari ke gunung katanya. Saya mah nggak bakal kerem, saya lari ke gunung, saya sama sekali. Dasar nggak ada iman, jauhnya begitu. Sampai dikejar dengan perahu, nggak mau, malah menjauhi. Bapaknya nasihati, wahai anakku, la asimal yauma illa man rahima rabbi. Pada hari ini nggak ada orang yang selamat kecuali yang dikasihi Allah. Hayo naik ke perahu. Tetap tidak mau. Ya akhirnya ikut kerem bersama-sama orang-orang kafir. Tuh, padahal anaknya Nabi ya. Nah setelah itu mendarat di daratan, akhirnya hujannya rendah dan air memancarnya makin kecil gitu ya, dan Nabi Musa sudah selamat, mengadakan syukuran, syukur diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Makanya pada patungan ada yang bawa gula, ada yang bawa beras, ada yang bawa cabai, disatukan namanya dibubur. Kan bubur sura kan campur-campur ya. Itu dulunya memang ya campur-campur. Oh dulunya patungan begitu. Patungan kan campur-campur. Padahal mah kalau sama apa namanya itu ikan ayam, enak ikan ayam ya. Tapi yang memang dari situnya mungkin gitu ya. Itu bersyukur diberi keselamatan oleh Allah mendarat di daratan. Jadi kalau cerita yang panjangnya sih panjang, itu mah cerita apa namanya singkat saja yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Terus Nabiullah Ayub juga yang diberi cobaan oleh Allah sangat pahit sekali. Ya memang semakin imannya tinggi, cobaannya semakin tinggi ya. Nabi Ayub itu asalnya kaya. Ladangnya luas, istrinya banyak, pokoknya kaya raya. Cuman ya itu namanya setan tuh kalau melihat orang yang baik itu nggak seneng gitu. Ya akhirnya digoda juga sama setan sampai kekayaannya habis ya. Setan datang ke Nabi Ayub, Yub, jangan ibadah saja. Tuh lihat anaknya gering semua gitu. Jawabnya cuman alhamdulillahilladzi a'tani wa afadani. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang ngasih, Allah yang mengambilnya. Jawabnya ketemu alhamdulillah. Enggak jengkel gitu ya. Udah tuh lihat tuh katanya padinya hangus semua katanya, dibakar. Jawabnya ya begitu, alhamdulillah. Lah lama-lama ini dikasih begini, alhamdulillah, dikasih begini, alhamdulillah. Ketika Nabi Ayub lagi sujud, ditiup hidungnya oleh si iblis itu. Terus setelah itu Nabi Ayub merasa badannya berat, terus timbul gatal-gatal, Kering. sampai habis ininya dagingnya dibukuri saking gatalnya gitu. Lah Nabi Ayub tetap aja beribadah walaupun penyakit begitu juga, terus saja zikir kepada Allah. Makin jengkel, setan datang lagi ke istri-istrinya. Udah istrinya itu Ayub usir aja, katanya usir aja. Masya Allah. Sampai akhirnya Nabi Ayub diusir di tengah hutan. Ada istri satu yang setia yang disebut istri Rohmah gitu ya, tidak mau digoda oleh setan walaupun bagaimana, tetap ini adalah suami saya, semuanya udah enggak ini ya. Masya Allah. Singkat cerita, Ayub pada tanggal 10 Muharram pun dihilangkan penyakitnya oleh Allah. Asbab mandi di sumur
di samping di hutan itu ada sumur, mandi dengan air itu hilanglah semua penyakitnya, jadi sehat lagi. Jadi para nabi ini walaupun digoda sebagaimana kuatnya, imannya para nabi tidak seperti imannya kita. Kalau iman kita namanya iman makbul. Iman makbul itu pasang surut. Kalau sering ngaji, sering mendengarkan ceramah, imannya kuat. Kalau lagi campur dengan bajidor ya, ya barisan jiwa duraka gitu. Bajidor. Aduh, imannya semakin lemah kan dulu. Bajidor. Tapi kalau Nabi mah imannya maksum, ya. Digoda apa juga nggak bisa. Kayak gimana sih? Iya, Kena gopeng. kalah iblis juga gitu ya. Akhirnya juga pada tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Asyura diselamatkan. Begitu juga Nabiullah Yusuf ya, dan Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub itu asalnya nggak buta, biasa melek begini. Kenapa jadi buta? Karena balas menangis dengan menangis. Menangisi siapa? Menangisi Yusuf, ya. Karena apa? Karena Yusuf itu difitnah sama saudaranya, dibawa ke hutan, padahal sama bapaknya nggak boleh tapi maksa. Setelah sampai di hutan, si Yusuf itu dicemplungkan di sumur. Terus pura-puranya Yusuf itu dimakan macan. Terus buktinya dibawa bajunya dikasih merah-merah itu. Lah ini darahnya. Kenapa kok Yusuf bisa begitu? Ya saya jaga tapi saya lengah akhirnya jadi akhirnya nangis dengan nangis. Maka mata yang asalnya melek jadi mata yang asalnya melek jadi buta ya. Jadi buta. Lah setelah singkat kata Yusuf itu diangkat dari sumur, kemudian dijadikan hiasan di mahkota seorang raja, namanya raja siapa saya lupa gitu ya. Nah setelah itu Yusuf alaihissalam setelah meninggal rajanya jadi raja ya, Nabi Yusuf jadi raja. Terus terdengar oleh bapaknya bahwa Yusuf menjadi raja, akhirnya minta supaya Yusuf didatangkan ke bapaknya. Pada tanggal 10 ditemukan oleh Allah Nabi Yakub yang asalnya buta jadi langsung melek, ketemu dengan Yesus melek ya. Makanya kan ada doa ya untuk penyakit mata itu seperti ini, ya nadiro ya biyakuba itu kuma bimasta'adza bi idmasahul kamadu Komisu Yusufa irja al-bashiru bihi bihaqi ya'quba idhab ayyuhar romatu. Begitu ketemu tuh gitu, pergi belok. Idhab itu artinya pergi, romat itu belak-belak itu ya di mata itu. Jadi langsung pergi ketemu dengan Yusuf itu. Jadi Yusuf Yakub disembuhkan dari penyakit mata ditemukan dengan Yusuf pada tanggal 10 Muharram juga. Terus Nabi Ayub diselamatkan dari penyakitnya ya yang begitu parah juga pada tanggal 10 juga. Terus Nabi Nuh perahunya selamat mendarat di daratan pada tanggal 10 juga. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam selamat dari api Raja Namrud juga pada tanggal 10. Ya orang dibakar di api malah dingin. Kekuasaan Allah tentu ya. Disangkanya mah Nabi Ibrahim udah mati. Orang apinya juga gede, kayunya juga seperti gunung gitu ya. Tapi api itu bisa panas, bisa membakar orang yang berdosa, orang yang baik yang nggak mau. Karena api juga makhluk Allah. Nabi Ibrahim juga Nabi Allah, kata Allah, ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin, kamu jangan panas. Ya dingin. Bagaimana Allah gitu kan? Yang punya panas Allah,
Yang punya kenyang Allah. Nasi juga kata Allah kenyang ya. Enggak makan nasi juga kenyang. Ya Ashabul Kahfi berapa tahun? 300 tahun. Enggak makan, enggak minum. Kalau yang mengenyangkan nasi, enggak makan 300 tahun itu udah mati. Tapi buktinya enggak. Jadi yang punya kenyang Allah, yang punya tajam Allah. Nabi Ibrahim juga kembali dengan apa? Nabi Israel ya. Kalau memang yang punya tajam itu ya udah mati. Tapi yang punya tajam Allah, yang punya kenyang Allah, yang punya kekuatan semua itu Allah. La haula wala quwata illa billah. Manusia tidak punya kekuatan, tidak punya reka daya kecuali dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tanggal 10 Muharram ini ada kegiatan keagamaan, perintah agama, yaitu 10 syariat agama yang dianjurkan dilakukan. Tapi saya nggak hafal semua. Di antaranya saja di dalam 10 Muharram itu dianjurkan berpuasa. Kalau nggak wajib males ya. Males mereka kalau pagi itu udah ini, udah apa? Tapi kalau sehat, kalau bisa dianjurkan ya untuk berpuasa tanggal 10 Muharram. Kalau memang nggak memungkinkan karena kurang sehat ya, harinya kalau nggak salah Sabtu ya. Ada yang lain dianjurkan di dalam bulan Muharram, yaitu adalah ziarah atau silaturahmi. Barangkali punya ustadz atau kiai atau apa, dianjurkan di dalam bulan Muharram tanggal 10 itu silaturahmi. Kalau tidak memungkinkan, sibuk dengan sibuk, maka ada 10 semuanya dianjurkan, yaitu kita adalah menyantuni anak-anak yatim. Barangkali ini nggak bisa, punya duit disantuni anak yatim itu di bulan Muharram sambil diusap kepalanya. Jadi rambut yang diusap anak yatim yang rambutnya diusap sambil ngasih nyantun, diusap doang. Kasihan. Rambut yang terkena untuk mengusap rambut anak yatim itu di akhirat akan menjadi tameng daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis lain Rasul bersabda, ana wa kafilul yatim kahayatan. Saya dan orang-orang yang mengurus anak yatim, awas yang mengurus ya, jangan mengurus. yang mengurus gitu. Nah, kalau mengumpulkan duit untuk yatim tapi untuk pribadi namanya bukan menguras ya. Menguras. Anak wakafilul yatim, saya dan orang-orang yang mengurus anak yatim kahayata ini dekat bagaikan jari-jari dua. Ya, Nabi ini dan orang-orang yang mengurus anak yatim. Kalau itu misalkan masih lagi nggak punya duit, nggak bisa gitu ya, ada ya upaya lain, amalan di dalam bulan tanggal 10 Muharram, yaitu makan-makan besar, menggembirakan keluarga ya. Biasanya makan misalkan tahu tempe dalam bulan 10 Syura ya, makan besar lah, sate atau apa menggembirakan keluarga ya, bisa. Insya Allah ada berkahnya Silaturahim ya, satu. karena itu adalah perintah agama. Insya Allah ada berkahnya. Malamnya. Hah? Malamnya ya. Buka puasa ya. Ini Buka puasa ya malamnya. malam Malam 11. ya malam. Iya, habis buka Ya, puasa. pokoknya tanggal 10-nya. Tanggal 10 ya siang Tanggal 10 berarti malam Minggu. malam Sabtunya. Oh malamnya. Iya. Ate undang saya. Sahur. Ya, kalau umpama harinya ya Sabtunya, kalau malamnya ya Sabtunya. Kalau malam Minggu udah tanggal 11. Iya. Begitu. Lah kan Besok malam diundang Pak De. Malam Sabtu. Nah itu udah berapa itu, masih ada berapa Memeriahkan, hari memeriahkan. ya. Memeriahkan. Tapi saya tidak hafal semua itu. Ya itu yang hafal aja itu mana yang bisa kita laksanakan demi menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan kita mendapat barokah bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tadi ya